letter to? Hey. Baksa mo. Ako! Ako hawak. Sabihin mo lang. O, ito. Kumalang. Ako na lang. O, ano to? Why? W. Rich. U. Rich. M. Rich. I. Rich. B. Rich. Ha? Rich. Ano to? Q. Rich. To. J. Rich. Ha? O. Rich. M. O. N. Ano to? Ano to? A. Baksa mo. Ito. R. To. B. To. K. To. Club. Ano to? Letter. C. Galing, crab. Ito. Club. To. S. E. Galing. Ito. F. Galing. To. To. T. Tapos na. Very good, ah. Very good. Oh, clap your hands. Galing ni Angel. I know na may ABC. Sabi mo kay Mami. Tatayo ko. Ano to? Ano to? Tito, ano daw do? Why? Right? You. Good. Very good. Dito. Very good, Tito. Very good. Very good. Very good. Oh, turuan mo pa si Tito. Very good. Oh, Tito, ano to? Sabi mo. Dito. Ano to? Ipakita mo. Oh. Oh, pakita mo sa akin. Ano yan? Tignan ko. Rich. M. I. Rich. I. B. C. V. U. A jam. O. Ocean. O. Orange. The go. O. Oh, yun na. Sumunod. Ano yun? Hoy. Apple. Apple. B. Hoy. Ay, bad girl. No na, no. No. Hoy, bruha. Ay, bad. Hindi na kita pati? Hindi na kita sasama sa mall? Hindi kita sasama sa mall. Tingnan mo, nagkalat ka na. Bruha ka talaga. Pinahirapan mo si Tito? Magugulo si ate. Utsa. Siya kayo bumili ko ito. May gusto niyo, Nay? Meron doon. Saan? Dali na.